all of you. आज हमर मेहंदी चली रज सजबाज वर्तमान देखो मेहंदी लगे पाक आनल कैमेराटा हे देख आ मेहंदी आर्टिस्ट होचंती हमर मिस मामाली आ आज हमर प्रिपरेशन होची खीर पोड़ पिठा तो रेसिपीटा देखिया पई साई मोबाइल टी नै जाओ चुल्ली पाखु हमर स्पेशल एडी कैमरा आन कहि दे हमर स्पेशल शेफ जने अछंती जे कि पोड़ पिठा बिरयानी सबु थिरे एक्सपर्ट अछंती मु तांकर इंट्रोडक्शन कर देबी हमर शेफ होचंती मिस्टर मधु भाई जे कि बनेबे हमर पोड़ पिठा पई प्रिपरेशन अछि हमर रेडी है कि ठीक है भाई टिके कहि देले कोटा नडिया कुरा नडिया एठी गुड़ एठी किसी चीनी अच्छी एठी लुण अच्छी एठी काजू खिसमिसी आउ चिना बादाम आउ एठी गुजराती अच्छी आउ एठी तेजपत्र अच्छी एठी घी अच्छी एठी गुलमरीच गुंड अच्छी एठी पानमधुरी गुंड अच्छी एठी होची खीरटा मु काढे खीर अछि जोटा कि हमर खीर पोड़ पिठा हबो खीर पोड़ पिठा तो आज रो रेसिपी होची खीर पोड़ पिठा मेड बाय मिस्टर मधु भाई तो आज देखिबे हमर रज भाई स्पेशली केमिति करा होची चुल्ली रे आ पोड़ पिठाटा रियल रे केमिति हुए देखिबे आपण देखिते गैस रे बनैबार केते जण गैस रे बनै की वीडियो छाडती हम चुल्ली रे खंडे पकाई वर्तमान कदली पत्र आसी हां हमर एटी पानी दिया हला तापरे सब पड़िबो जिंस पड़ी साला परे तापरे जोंता हबो तापरे जतले हबो कहि हां ए वर्तमान हमें रेसिपीटा केमिति होउजी तार प्रिपरेशनटा देखंत वर्तमान मा गोटे काम करूचंती बाली हिची तळडा बेलाटा तळे रख देइछो बाली हिची এই থালি না তো ছোট থালি आई एठी देखन हम छुआ माने सब हाय गाइस हैप्पी राजा खालिया हट्टी हट्टी जाओ देखंतु एमती आपण रेडी करी के रखिबे मा तो पके दबो सब ने अदा है ने पूरा देसी स्टाइल एबे घियो लगा जीव देखंतु ए पत्र रे घियो लगा जीव घियो लगाले से जंती बाजू जनता है कि जोटा पड़िबो एथरे लागिबो नाही गरम अछि खीरटा धर एटा धर हमर जेतले मधु भाई घर को आसंती सेतले हमर खीर पड़िला है सब दे देबे ना मा सब दे देबे चा खाया नहीं हट के रखु तुम खाइबो एतिकी था सब वीडियो रे सुबुची जे एवढा कथा वन डिस्कशन करायनी हमें डिस्कशन करे तो वीडियो रे शेष ये होची मां करे सिग्नेचर स्टाइल मां काम करलाले एमिति चीनी किछि पइला हां चीनी पइला सब गुड़ को पका ए गुड़टा टाण हो जाई छी ना ये गुड़ से ये जिरे रही में से ना ये गुड़ से देखियो बोली क्या होची चगी हां गुड़ा पइला गुड़ा में क्वांटिटी रखी छु भाई एटा केते गुड़ ये अछि 1.5 किलो 1.5 किलो गुड़ चावल केते 2.5 किलो चावल 2.5 किलो चावल 1.5 किलो गुड़ आमर एक्चुअली फैमिली मेंबर बहुत तेणु करी सही अनुसार हमर करा होची तो आपण कम लोकों पई कले सही अनुसार मेजरमेंट करी पके हे पिजुली आइला पिजुली चगी पिजुली खाइबू हाय करतन धन्य हाय कर दे हाय गुगुडा देखन तो भाई एबे पिजुली गछरे आनले हमर सब एठी ऑर्गेनिक मिले पिजुली सब मिले तो गुड़ पड़ी साइला परे वर्तमान पड़िबो नडिया सब पके दियो नडिया पड़ला
ଏବେ ଯେତେ ସବୁ ଡ୍ରାଏ ମା ଫ୍ରୁଟ୍ କଣ କରିଦେଲ ଏଟା ଦେଖ ଏଠି ପକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ? ଏଟା ପାନ ମଧୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନ ମଧୁରୀ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାହେଇ ରଖା ହେଇଥିଲା, ତାର ଗୁଣ୍ଡଟା ପଡ଼ୁଛି। ପାନ ମଧୁରୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲେ ତାର ଫ୍ଲେଭରଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଆସେ ନା ଭାଇ? ଘିଅ ପକା ପକେଇଛ କି ଆଗକୁ ନା ପକେଇନ ଟୋଟାଲ ପକେଇନ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ଗୋଲମରିଚ ହଁ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିବ ଆମର ଘିଅ। ଟିକେ ଘିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଚାଉଳ ଚୁନା ପଡ଼ିକି ଜନ୍ତା ଯିବ। ୱାଓ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଲାଣି। ତା ସେ ଯେଉଁ ଫୁଟିଛି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ତ ଏବେ ଆମର ଚୁନା ଜନ୍ତା ହେବ। ଏଇଟା ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତ ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଚୁନାଟା ଜନ୍ତା ଯିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି? ଚଟୁ ଚଟୁ କାଠର ଚଟୁ। ହଁ ଇଏ ହେଉଛି ୟାଙ୍କୁ ତ ମାଆଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ହଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଅ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ କିନ୍ତୁ ପୁଅ କହିଲେ ଚଳେ। ଆମ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଆସନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ବନାନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ଖାଉ। ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ଘରର ବୋହୂ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଣିଜୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଭାଣିଜୀ, ସିଏ ହେଉଛି ନଣନ୍ଦ, ଇଏ ମିଶାବେଳି ନଣନ୍ଦ। ହିଲୁ ମେନ୍ ଚଳ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ତା ଯିବ। ଭଲସେ ଜନ୍ତିବ ଯେମିତି ବିଣ୍ଡାଟା ରହିବ ନାହିଁ। ବିଣ୍ଡାଟା ରହିଲେ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆମର ଲାଗିଛନ୍ତି। ଜଣକୁ ଆମେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ, ସିଏ ହେଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜନ୍ତା ଅଛି। ಇಲ್ಲ ଦେଖି ଦୂର ଟିକେ ଦେଖେଇଦବା। ଚୁଲି ଜଳୁଛି। ଖରା ଦିନେ ଚୁଲି ଜାଳିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି। ହଁ ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ପୋଡ଼ପିଠାଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖେଇବି କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଓପିନିଅନ୍ ବି ଦେବେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ନା କିଛି ବି ନାହିଁ, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଗଲା। ହଁ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଭାଇ କରିବା ହବନି ନା ହେଇଗଲା ଦେଖ ନା। ଆଉ କରିବି ଆଉ ଟିକେ ହବ ନା। ହଁ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ଉଠୁଛି। ସେ ବୋଉ କତରେ କହିବେ ନା। ଝାଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ଲୁଣିଆ ଲାଗେ। ଜନ୍ତାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଘୋଡ଼ା ହେଇକି ସିଝା ହେବ। ସିଝା ହେବ ନା ପୋଡ଼ା ହେବ। ପୋଡ଼ ପିଠାର ପୋଡ଼ା ହେବ। ତ ମେନ୍ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଛନ୍ତି କାମରେ।
ଘୋଡ଼େଇବେ ସେଇଟା ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ଆଗେ ଦେବ ତାପରେ ଏଇଟା ଘୋଡ଼େଇବ ନା ନା ଏଟା ଏଇଟା ଆଗେ କରିବି ନା ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ପତ୍ରଟା ଆଗେ ଦେବି ନା ନା ଗାଁରେ ରହିଲେ ଏଇଟା ଫାଇଦା ନା ଦେଶୀ ଜିନିଷ ହବ ପାଇବ। ହଁ ନା ଆଉ ଆଣିବା ଆଉ କେହି ନେଇ ଆସିବା ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ଦି ଖଣ୍ଡ ନେଇ ଆସ ତାପରେ ନିଆଁଟା ରଖିବ ନା ହଁ ବା ପୋଡ଼ିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ଅଛି ଦା ଡାନି ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଆମର କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି କିଏ ଯଦି ନବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ବିଡ଼ା 10 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିବି। ଅର୍ଡର କରିବା ଆମେ ପାର୍ସଲ ପଠେଇ ପତ୍ର ଆଉ ଦିଏନି ନା ଖାଉ ସେତିକି ଦିଅ ନିଆଁ ଢାକିବା ନିଆଁ କାଢ ଚଟଟା ଚଟଟା ନେଇଗଲି ହବନି ନିଆଁ ହେଇଯିବ ତ ଘଷି ପକେଇଦିଅ ତାପରେ ନଦୀ ଦିଅ ସେଇ କାଠଟା ତଳେ ଦେଇଦିଅ ସେ ଜଳୁଥାଉ सब पकड़ दिया सब दे दिया से घुचरा रखी दी भांगी साइड रे दे देबो पर साइड निया जीवनी पर साइड दो गाइस आपण माने तो देखिले केमती प्रिपरेशनटा ହେଇଛି ତ ଏବେ ଆମର ଆନ୍ସରେ ପଡ଼ିଲା ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ରେଜଲ୍ଟଟା ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇକି ବାହାରେ।